से कमजोर है वो हमारे डीजे से दूर हो जाए। अब हम बारी बारी से हर एक फ्रीक्वेंसी चेक करने वाले हैं। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? हम देखेगा। तेरे बाप का बाप आया है। MT Music Max present Nadu Kumar sir. सभी डीजे के दीवाने थोड़ा पीछे हो जाएं क्योंकि हमारा प्रेशर झेलने की किसी में क्षमता नहीं है। धन्यवाद। अफजल रीमिक्स कैशपुर से এমটি মিউজিকের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের সবাইকে এমটি মিউজিকের মালিক বাবুদা তার ফ্যানদের ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করতে চলেছে এক ইউনিক স্টাইল স্পিকার চেক। তাই প্রথমে আমরা ভোকালটি শুনে নেব। তোমরা যে ভালোবাসো আমার কাছে ফিরে আসো, তাই হাসি প্রাণ ভরে ভুলিবে না। আজ শুধু গান গেয়ে মন ভরে যায়, আমার মনের আশা গান হয়ে যায়। কুমার কিং এমটি মিউজিক প্রেজেন্ট। পুরো গান ফাটা, এটাই তো চাইছিলাম। পাহাড়পুর সে বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। কুমার কিং এমটি মিউজিক প্রেজেন্ট। तो जैसे कोई गहरी चोट लगी है या किसी भी हद तक जा सकता है, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। কুমার কিং এমটি মিউজিক প্রেজেন্ট। এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ। पहाड़पुर से अच्छा बुरा तो तुम अपने बारे में सोच, कोई अच्छा होगा। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी खबर छपे। कुमार किंग एमटी म्यूजिक प्रेजेंट। RX Remix.